السلام عليكم الشباب. Alors في هذا الفيديو ان شاء الله غنديروا لا كوريكسيون ديال تي دي نيميرو 1 ديال اتوميستيك ديال البروميير ديال اس 1 المودule bien sûr ديال chimie. Alors on va commencer la correction par l'exercice numéro 1. Alors la première question, le nombre, calculer le nombre de moles d'atomes, d'accord, et d'atomes contenus dans un échantillon de cuivre qui pèse 3,177 grammes. On attend la masse molaire du cuivre, on attend la constante d'Avogadro. Alors la deuxième question, un échantillon, d'accord, de méthane CH4 est une masse M est égal à 0,32 grammes. Combien y a-t-il de moles de CH4 et de molécules de CH4, d'atomes de carbone et d'hydrogène dans cet échantillon? Alors باش ندرجو شويه عندنا واحد العينه ديال الميثان CH4 اللي الكتله ديالها 0,32 غرام. قال لك شحال كميه الماده بالمول ديال CH4، شحال عندي ديال من جزيئه ديال CH4 في هذه العينه، شحال هذه العينه شحال فيها من ذره ديال الكربون، شحال فيها من ذره ديال الهيدروجين. وعطاونا في المعطيات ديالنا لا ماس مولير دو كربون، لا ماس مولير دو l'hydrogène. بالنسبه للترويزيام كيسيون، quel est le nombre de protons, de neutrons et d'électrons qui participent à la composition des structures suivantes et nommer ces éléments, c'est-à-dire قال لك بغاو العدد ديال البروتونات والنيوترونات والالكترونات اللي كيشاركوا في هذا التكوين ديال هاد الدراج هادو، ونعطيو الاسم ديالهم. عطاونا الكربون داك تما كربون 12 كربون 14. المهم نجاوبوا نجاوبوا على لا كيسيون ونعطيو le nom de chaque élément. Alors la dernière question, mais la quatrième, c'est le cuivre naturel est composé de deux isotopes stables dont les masses atomiques sont respectivement 62,929 grammes par mol et 64,927 grammes par mol. Le numéro atomique de cuivre Z est égal à 29. Alors le cuivre هذا في الطبيعة هذا كيتواجد على شكل جوج ديال النظائر لي زيزوتوب ستابل. واحد عنده لا ماس اتوميك ديالو هي هادي، وهذا عنده لا ماس مولير لا ماس اتوميك ديالو. لا ماس اتوميك هي لا ماس مولير، يعني الا رديتو البال لونيتي ديالها راه نفس لونيتي ديال لا ماس مولير. Ça marche. Alors la question 4A, indiquer la composition ou bien la constitution des noyaux des deux isotopes. ردوا البال قال لكم النويو، يعني ما هضرش على les électrons، هضرنا جوست على le noyau ديال الكويفر 63 le cuivre 65. Alors la dernière question, sachant que la masse atomique du mélange isotopique naturel est 63,540, calculer l'abondance relative de chaque des deux isotopes. يعني بغينا نعرفوا l'abondance naturelle هي واحد النسبة ديال التواجد ديال هذاك الإيزوتوب في الطبيعة. بغينا نعرفوا ديال كل واحد فيهم بشحال تقريبا النسبة ديالو في الطبيعة. Allez-y, on commence la correction. نبداو بلا première question اللي قلنا نحسبوا فيها la quantité de matière ديال l'échantillon de cuivre. Alors باش نحسبوا la quantité de matière كنعرفوا ان le cuivre c'est un solide. Alors la quantité de matière de cuivre c'est tout simplement la masse de cuivre sur la masse molaire de cuivre ديال CU. Alors la masse عطاوها لنا قال لك elle pèse pesant يعني العبار ديالو هو 3,177 grammes. La masse molaire est 63,54. Ça marche. Alors N de CU, application numérique, quand la quantité de matière il y a 0,05 mol. Alors de bal dima la quantité de matière que je connais بالمول. Très bien. Nous d'abord la question suivante. بغاو يعرفوا شحال من اتوم ديال الكويفر كاينه في هذا l'échantillon. Alors باش نديتيرمينيو النومبر ديال لي اتوم كنعرفوا ان لا quantité de matière عندها واحد لا غولاسيون هي النومبر دي اتوم دو كويفر على nombre d'Avogadro. هذه علاقه خدمتو بها في الباك حتى طبتو. Alors n nombre de cuivre c'est la quantité de matière de cuivre fois constante d'Avogadro. Alors application numérique. Alors n nombre d'atomes de cuivre dans l'échantillon, 0,05 c'est la quantité de matière fois Na et 6,02 10 à la puissance 23. Ça marche. غنلقاو ان n de cuivre غتساوي لي 3,01 fois 10 à la puissance 12 atomes de cuivre. هذا هو العدد ديال لي اتوم دو كويفر في ديك العينه ديالي. Ça marche.
On passe maintenant à la question suivante. Question 2. Un échantillon de méthane CH4 à une masse M est égale à 0,32. Alors, de base, les questions 2, on a un atome, mais on a une molécule. Ça veut dire la différence entre l'exercice, bien la question 1 et la question 2. Alors, combien y a-t-il de moles de CH4? C'est pour la quantité de matière. Allez-y. Alors, attendons la masse dialogue. Alors, la même chose, la quantité de matière de CH4, c'est la quantité, c'est la masse de CH4 sur la masse molaire de CH4. Alors, normalement, il y a les données la masse molaire du carbone ou la masse molaire atomique de l'hydrogène. Alors, c'est calculer la masse molaire du méthane CH4. Alors, شحال من كربون عندي واحد يعني غنضربو واحد في la masse atomique du carbone plus 4 fois la masse molaire de l'hydrogène. Alors, maintenant 1 fois 12 plus 4 fois 1. Donc, on trouve 16. C'est aussi les unités grammes mol moins 1. Ça marche. Alors, on va نعوض la masse molaire ب 16 و la masse ديال CH4 là déjà le bel a les données il y a 0,32. Donc N de CH4 est égal à 0,32 sur 16. Alors la quantité de matière de CH4 fait de l'échantillon il y a 0,02 mol. C'est une quantité de matière. Ça marche. D'abord on a le nombre qui met le nombre de CH4 il y a tout simplement c'est la quantité de matière de CH4 dans l'échantillon fois la masse fois la constante d'Avogadro. Alors c'est 0,02 fois la constante d'Avogadro, l'axe 6,02 10 à la puissance 23. Voilà, on va calculer ça. Alors CH4 est égal. Alors c'est 1,204 fois 10 à la puissance 22. Alors ce sont les molécules de CH4. Alors, il a dit qu'il y a deux molécules de CH4 ou les atomes de carbone. Alors, CH4 شحال فيها من كربون؟ فيها واحد. إذا كل molécule de CH4 اللي كتساوي ليها 1.204 10 à la puissance 22 molécule de CH4 كاين فيها كربون واحد. إذا عدد الكربون إذا nombre d'atomes de carbone يكون هو le nombre d'atomes de carbone يكون هو le nombre ديال les molécules de CH4. Donc هو 1,204 fois 10 à la puissance 22. Par contre, il مشينا نشوفوا le nombre d'atomes d'hydrogène. Alors هنا غنشوفوا CH4 شحال فيها من هيدروجين. فيها 4 ديال الهيدروجينات. يعني شحال من هيدروجين عندي في ليشونتيون كامل هو 4 المرات هاد لو نومبر ديال لي موليكول ديال CH4. Donc le nombre d'atomes d'hydrogène alors c'est tout simplement c'est 4 fois 1,204 fois 10 à la puissance 22. Donc on trouve le nombre c'est égal 816 fois 10 à la puissance 22. Bien sûr a dit atomes d'hydrogène. C'est clair? Je pense راه داكشي واضح. اللي عنده شي كاستيون خلي لي في كومونتير. بعدا دير كومونتير وجيم وبارطاجي لا فيديو مع صحابك قبل ما نكمل لا فيديو. يلا allez-y. On passe maintenant à la troisième question. السؤال الثالث بغاو نعرفوا كل élément من هادو نجبدوا ليه le nombre de neutrons, protons, électrons ونسميو السميه ديالو. Alors pour faire ça, on va essayer de dresser un tableau. Très bien, allez-y. Alors on va commencer par la première colonne, نديرو فيها l'élément. Alors l'élément الاولاني هو carbone 12 carbone 14. alors j'espère يكفيني هادشي هنايا او سي 8 نصغر شويه. فوالا هنايا اف او 3 بلس cobalt 59 20
عنديش اسباس فين نكتب هنا كيعطيني هاد لاستيوس هنايا. بون نرجع لهنايا الكربون عندي 56 26 وهنا الكوبالت عنده 27 صافي 27. alors نجيو هنا النومبر دي بروتون nombre de protons هنا nombre de neutrons هنا nombre d'électrons. La dernière case نسميوها le nom. صافي allez بالنسبه للنومبر دو بروتون ديال الكربون ديال الكربون 12 نومبر دو بروتون دائما هو هذا هو زد. alors z égale 6 بالنسبه لهذا 6 oxygène 8 le fer 26 le cobalt 27 très bien. nombre de neutrons هو a moins z alors c'est n égal à a moins z c'est-à-dire كنعرفوا اي élément chimique عنده un z هنايا avec z هو le numéro atomique و a c'est le nombre de masse ou le nombre de nucléons اللي هما les protons et les neutrons. c'est clair. allez-y alors 12 moins 6 ça fait 6 هنا ça fait 8 ça fait 8 هنا 56 moins 27 ça fait 24 وهنا ça fait 80 هنا 59 moins 27 هنا pardon هنا ماشي هنا ça fait 30 pardon هنا ça fait 30 32 ça marche là c'est toujours 95 59 pardon نقصوا من 27 ça fait 32. deuxième nombre des électrons. alors nombre des électrons ردوا المعايا البال مزيان الا كان l'espèce non chargée d'accord شو هنا ما درتش دو مو هنا الا كانت non chargée le nombre d'électrons هو le nombre des protons. الا ما كانتش l'atome chargé. الا كانت chargée غتكون يعطونا جوج حالات. الا كانت chargée par exemple تقدر تكون x تكون كاتيون ولا انيون. الا كانت كاتيون كنشدو زاد كنقصو منها هذاك العدد اللي عندنا هنا. الا كانت انيون كنشدو زاد وكنزيدو على هذاك العدد اللي كاين عندنا هنايا. نطبقوا داكشي دابا. الوغ الكربون الاولاني شحال فيه من الكترون ني با شارجي دونك 6. الكربون الثاني ني با شارجي دونك 6. هنا الاكسجين عنده 8 مي عندنا اون شارج دو موا يعني خصني نزيدوها جوج على 8 تعطينا 10. بالنسبه ل Fe3+ سي ان كاتيون يعني ضاعوا منه 3 الكترون يعني 26 نقصوا منها 3 تعطينا 23. et cobalt il n'est pas chargé donc c'est 27 électrons. ça marche. بالنسبه le nom هذا كيتسمى له carbone 12 هذا كيتسمى له carbone 14 هذا bien sûr c'est l'ion oxygène d'oxygène هذا c'est l'ion de fer ou l'ion furique. هذه c'est l'atome de carbone de cobalt pardon de cobalt كيتسمى الكوبالت. مع المده غتوليو تحفظوا السميات اوتوماتيكيا ما تبقاوش تحتاجوا انك ما تبقاوش تلقاو صعوبه زعما في السميات حيت ما كثرت لي زيكزيرسيس والتمارين غتوليو تولفوا على السميات. alors pour la dernière pour la question 4 pardon alors indiquer la constitution des noyaux. عطاونا بغاو la constitution ديال carbone ديال الكويفر 36 sachant bien que عطاونا Z ديالنا اللي هو 29. عطاونا aussi l'isotope le deuxième isotope اللي هو 65 29. alors بغاو النويو شنو فيها nombre نعرفوا فيها nombre du neutron et nombre de protons. بالنسبه لكل واحد فادو ça marche. alors بالنسبه للكويفر 36 29 alors قبل ما نجاوب هنايا شنو هما هادو كنشوفوا ان عندهم ميم زد 29 ولكن كيبان لكم انه مختلف. هذا هو اللي كيتسموا لي زيزوتوب. c'est-à-dire les isotopes ce sont des espèces chimiques de même élément chimique de même Z mais avec A différent ou bien de même nombre de protons mais le nombre de neutrons différent. ça marche. alors automatiquement la première case ما يكونش فيها نفس العدد حين 63 moins 29 ماشي هي 65
moins 29. Donc, le premier cas, je pense neutron, ça a 34. Voilà, on a 65, on a 36. Quand je vois un excès les neutrons, les neutrons. Alors, les protons, ben, 29, 29. C'est un problème. Elles donnent le même nombre des protons. Ça va? Alors, pour la dernière question, on a l'abondance naturelle, ou ce qu'on appelle aussi l'abondance relative de chaque des deux isotopes. Alors, c'est une chose, la masse atomique du mélange isotopique. إذا la masse هذه en fait غنكتبوها ماجيسكول حسن la masse molaire, la masse ديال ليزوتوب الاول fois l'abondance relative ديال الاولاني plus la masse ديال الثاني fois l'abondance relative ديال الثاني. كنعرفوا واحد الحاجه اخرى ان la somme ديال xi, la somme de xi est égale à 1. خدمتي في البورسونتاج est égale à 100%. Donc x1 plus x2 est égal à 1. Voilà, on a صيبنا واحد le système. La première équation, la deuxième équation. Alors, à la deuxième équation, je donne x2. Alors, x2, ce que ça oui 1 moins x1. D'abord, on remplace quoi? On remplace x2 dans l'équation 1. المعادلة الأولى. شكون هي المعادلة الأولى؟ هي هذه. Donc, la masse atomique moyenne, il y a M1 fois X1 plus M2 facteur de 1 moins X1. Ça marche? Alors, on va dire que M1 X1 plus M2 moins M2 X2 X1 pardon. Alors que je vois X1 ou X1 نعملو ب X1. Ça va? Alors, نعملو ب X1. Alors, M est égal X1 facteur de M1 moins M2 plus M2. Donc X1 je كتساوي من هنا عطينا هي M هاد moins M2 غتجي لجهه هاد M2 غتمشي لجهه اخرى تولي moins M2 ونقسمو على M1 moins M2. Voilà, on dirait l'application numérique. Donc X1 je كتساوي ليا. Alors M هي 63,50 540 moins M2 les 64 7 sur M1 les 62,929 moins 64,927. Alors x1 à dire à peu près est égal à 0,6942. Il y a en pourcentage x1 est égal c'est 69,442%. C'est l'abondance relative de premier isotope. Parce que le deuxième isotope x2 c'est là. x2 je n'ai maintenant l'équation il y a un arrêt donc x2 on a qui est مهم la rédaction مهم بزاف surtout les concours les devoirs les contrôles c'est préférable تكتب d'une manière correcte ou claire parce que le correcteur ما يلقاش des problèmes de la correction de la feuille ديالك. D'accord? Alors x2 c'est 1 moins x1 il est 0,6942. Donc on trouve x2 est égal. Alors c'est 0, je pense 3,018. Donc x2 en pourcentage c'est 30,18%. À peu près, c'est une valeur approximative. Et voilà l'abondance naturelle de deuxième isotope, les Cu 65. Ça marche? Et voilà, l'exercice الاول من التدريب. ما تنساش تابونا، تبارطاجي لا فيديو مع صاحبك، بارطاجي لا شين مع صاحبك في لافاك. بون كوراج في زيكزامان، الله يعاونكم.